Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories di na matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Kadaghanan nato nagtuo nga planado na nato ang atong kaugmaon. Pero ang tinuod, di nato kupot ang umaabot. Ug ang atong gipaabot nga mahitabo, lahi pod sa atong gipaabot. Ikaw, nakasuway ka na ba nga ma-fall sa usa ka tawo nga wa nimo damha nga tinuod nimong gihigugma? Hello mga sugi namong kapuso o kabarangay, laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Mayet nga giuluhan taog Afam. Dear Papa Cholo, ako si Mayet. Usa ko kaniadto katindera sa merkado nga karon naanay arang-arang nga kinabuhi. Sa 33 katuig na akong pagkinabuhi nining kalibutan na. Wa gyud ko maghuna-huna nga moabot ang adlaw nga mopuyo ko sa Amerika. Kaniadto, sa TV lang ko makatanaw kung unsay itsura sa maong dapit. Apan karon, nalingaw na ko sa gitawag og American life. Kung unsa pa kahitabua mao ni, akong isaysay kaninyo dinhi sa Barangay Love Stories. Tindera ko sa merkado ni adtong high school pa ko. Kuyog ko sa akong mama before og after klase. Di kayo maayo ang among estado sa kinabuhi. Di mi dato Papa Cholo. Mao nga kinahanglan kong mo trabaho para sa akong allowance og para sa among gikinahanglan sa eskwelahan. Unumi ka magsuon og ako ang kamanghuran. Bisag pobre mi kaniadto. Wa na ko tuguti ang mga tao nga mas labaw pa namo nga mudaog-daog namo. Anak, uy, kaon na. Diin man kagikan. Ngano bang nadugay ka man? Ay, niduawra ko ilang Jenny ma, Ay, nakikchika. dali na, kaon na. Gilain nanti kag usa ka plato para imo. Nahuman naman may kaon ni Jenny ma. Ah. Ma? Wa ka ba puli, ana? Pul sa unsa? Kanagong sudana? Sige na lang tag sardinas. Nanimaho na tang dilata. Ay, pastilan. Nganong pulan man ko sa sardinas, nga grasya man ni. Dapat magpasalamat ta, kay naapatay makaon. Pero wa ka ba mangandoy nga makakaon kag mas lami ang mga pagkaon? Sama sa lechon, chicken barbecue, bulalo, kanang maglases putahi ba? Ay, oo, oy. Gusto sab kaay kong matilawan ang mga sudana nga imong gipanghisgutan. Pero saon man nga, wa man tay kwarta nga ipalit sa ingon ana ka mahal nga pagkaon. Oo, kung napulan ka sa sardinas, mahimo kong maglutog instant noodles og sa sunod nga mga adlaw. Mangayo lang tagtalong ni Minda sa ilang nataran. Manghangyo ta niya kay daghan man. Si Minda na sab. Sige man lang tagi pakauwawan ang babayhana. Ay, pastilan. Agwantaha lang, uy. Siya raman sabgi atong mapangayo ag tabang. Nakatabang tuod siya. Pero kanunay puta niyang giinsulto. Dapasagdi lang good. Ang importante nga naatay makaon. Ay, kanang saman tama kasi natig maayong kinabuhi, maoy. Pasensya na, anak. Kung ang kakabos lang mo'y akong mapasa diha ninyong managsuon. Bisag kada adlaw kong magtrabaho, maora maghihapon ta hangtod karon. Ninduta ka, no? Kung dato pa tama. Nya naatay refrigerator para makainom tagbog ng tubig. Magampo lang ta, nga hatagan datag maing kinabuhi. Basta ma, promise na ko nimo nga madato ta. Buhaton akong tanan para makalingkawas tas kalisod. Saon man nimo pagbuhat, ana. Ako, mausap na akong gisulti ka ni Adto dihang daga pa ko.
Basta, san unsa pa kalisod, buhaton nako para lang makabangon ta. Bisan pag mupatol kog afam. Ayaw lang una pag ninyo, anak. Lisod ka ayong magkapamilya kung wa kay kwarta. Bitaw ma, joke na maoy. Disap ko gusto mo gamit og tao no para lang madato. Mo fight ta og patas aron di ta makarma. Oh, maog yun. Basta ma, pamatud-an ako anang nang minda nga nasayop siya siyang pag-ingon nga way padulngan atong kinabuhi. Usa ka adlaw, ipakita nako niya ko unsang akong maabot. Kung madato na kid ko, magtukod yung kog dakong bay silang atubangan para matag-adlaw nila mahinumduman kung giunsa ta nila pagmaltrato. Ay, unsaon man paghatag sa Diyos sa imong hangyo, kung maunay naa sa imong huna-huna. Mayet, magdamgo ka para sa imong kaugalingon. Ay, pagdamgo nga aron lang makabawas ka sa ubang tao. Kay makalagot man gud natong silingan. Kanuna lang ipanawong nato nga kabus gid kay ta. Ay, tinuod man sabyod. Ma, Unya na lang tamang hambog, kung doon na natay ka pa si Garbo. Sa pagkakaroon, agwantahon lang una nato ng sardinas. 3 years ago, may bakasyon sa among lugar ang akong kababata nga si Rick. Siya karon nagpuyo sa California ug usa ka American citizen uban sa iyang tibok pamilya. Si Rick Papacholo, classmate nako sa high school. Ug usa siya sa nahimo na kong sutor. Ambot lang kay wa ko magagusto niya kay di may pareha og personalidad. Bisan pa niini, nahimo gihapon ming mayong managhigala. Ug human sa among graduation, mibalhin sila sa California ug nagpabilin didto hangtod sa hangtod. Sa pagbalik nila sa Pilipinas, gida ni Rick ang iyang higala nga Amerikano nga si Johnson. Wa gyud ko maghuna-huna nga mabago ni Johnson ang akong kinabuhi. Una na ko siyang nakita na dihang giimbitar ko sa party ni Rick sa ilang bahay. Sanglit kami nga single. Si Johnson ug ako ang nahimong puntirya sa sungog-sungog. Gisakyan rin ako ang ilang trip, Papacholo. Mayet, uli ka na yun. Napaganit sila si Rick. Dugay ba silang nakabakasyon din eh. Mao gyud. Ngano mo paulit naman ka? ay, gabiin naman gud kaayo. Ayaw na pauli oy. Bago pa kita nakita. Pwede pa man gud ta magkita ogma o sa sunod adlaw. Angtod ka na sa man inyong pagbakasyon din sa Pilipinas. Mga usa ka buwan tingali. Aw, dugay pa. Ay, dili ka na. Mag-istorya una ta. Karon pa ganita magkatapok og balik. Mao gyud. Oh nya. Kumusta naman ka? Nia, gwapa gihapon. Mao gyud ka mausab da. Confident gihapon. Bitaw, maora man gud niya akong ikatampo. Pero tinuod masad. Gwapa pa man gihapon ka hangtod karon. Kung di pa lang ko taken, basi naguyab na ko nimo. Hoy, ikaw Rick ha? Huwag pag yung ka makamove on ni Mayet. Sige, baya kag panguyab niya sa una, pero mahitabo nga magkakamu. Mao lagi oy. Grabe sa kay ning imong amiga Jenny oy. Gahi kaayo. Hoy, hunong na. Minyo ka na. Bisan pa ka ni atog karon dili gyapon mausab akong pagtan-aw ni mo, Rick. Kay usab may imong pagtan-aw nako. Amigo lang. Consistent ha. Usab na imong gipangita sa usa ka lalaki. Nga ba hangtod karon single pa man ka? Wa ko mangita ana sa pagkakaron no. Ngano man? Kay wa kay nakitaan? Di lang yun na sa mangita, Rick. Maghuwat pa siya nga ang lalaki na may muduol niya. Di pa ko gusto magminyo makauyab no. Unya nagmadato nako. Huy, Rick, sinakinibaw ang trabaho sa California. I-refer ko dito ha. Kung naibaw pa lang ka, liso sa mong kinabuhi dito no? Kumpara din Bisa pobre ka dito, at least adunahan imong nasod. Pero kung naa ka sa Pilipinas, ang mga tao nga sama nimo maisip na nga dato na. Sige na, kuha ako sa California, ugdan ako. Gaw gyud ka oy. Ato kang Johnson magpatabang ay dato to kay nako. Diin man na nimo nakaila imong amigo. Kuan, dormmate na ko siya sa college. Buutan to. Sila himong uyab. Bitaw best. Sige na. Gwapo ko na si Johnson ay mistiso kaayo. Ay, dili sa lagi ko anang love life. Trabaho ang ihatag nako, Rick, dili uyab.
Kung mabinyo kang Johnson, di na kinalaman nabaho ka pa. I-insist, gyud. Sa may trabaho ng Johnson. Editor na, bright o creative pa. Nasa ikaw galing ng company, gamay ra pero daghan siya customers. Kaya bang mag-edit og mga video o mga litratos kasal? Mana iyang negosyo. Is you're the best. Pwede ba ko mo apply niya? Apply as a girlfriend. Wow, sure kay ko na. Nga dawaton ka niya. Ay, sapa, uy. Joke lang, oy. Nindot di kang sungugon, good. Pero, mao ni, may isultoy ko nimo. Bahin sa iyang sikreto. Unsa man? Type ka ni Johnson. Ay, hala, oy! Best ikaw nagyan. We, sure, oy. Lagi. Tanawan niya, oh. Mag-message siya nimo sa FB. Unsa? Nga naman, delete nimo sa type. Ay, di ko ganan og foreigner, no? Gusto pa kong purong Pinoy. Try lang, good. Kaya si Johnson, maayos siyang tao. Bugtong siyang anak. Mga, gipada ko siyang maayos sa iyang mga ginikanan. Ay, abot ni mo, Rick, uy. Sige na, uy, pauli na ko. Makita lang ta ninyo, ugma. Ugma, namin lakaw. Iobana mo si Johnson sa paglakaw. Kuyog niya, ha? Oh, sige, basta libre ni mo. O ba? Ako'y bahala. Maguwang na ko si Johnson og 7 ka tuig papacholo. Taas siya. Medyo dako og lawas ug maklaro nga wa siya maanad sa kalisod sa kinabuhi sa Pilipinas. Bisan pa niini, buutan gyud siya. Bukas siya sa pag-ila sa kultura sa Pilipinas ug mao kini ang nakadaig kuniya. Sa halos usa ka buwan nilang pag-istar sa Pilipinas, usa ko sa kanunay nga kauban ni Johnson. Murag ako ang tour guide nila ni Rick ug Johnson, samtang nagsuri-suroy sila sa lain-laing dapit sa nasod. Sa una, di pa ko open nga na ako'y uyab nga foreigner kay abi na kog high maintenance sila ug basin di ko makaabot sa ilang standard. Apan wa magdugay. Sa dihang mas nakaila nako si Johnson. Murag na abli ang akong kasing-kasing alang sa mga foreigner nga sa Manila. Cute kayo silang tanawon samtang naningkamot sila nga muhaom sa atong kultura papatsolo. Wa ko makagusto niya tungod lang sa iyang itsura o tungod kay dato siya. Nagagusto ko niya tungod siyang kasing-kasing. He is very caring and gentleman ug mao ni ang rason nganong na-capture niya ang akong feelings. Human si Johnson na mibalik sa Amerika, nagpadayon mi sa komunikasyon pinaagi sa social media. Nagdugay ang among panaghigalaay hangtod nga na in love na gyud ko niya. Mura siyag naghatag og kolor sa akong kinabuhi. Siyang nagdasig nako kada adlaw. Mao to sa kadugayan, gisugot nako siya. Sukad nga nagkakami ni Johnson, gipakita niya ang iyang gugma nako pinaagi sa paghatag nakong mga regalo. Halos kada buwan na magpadasya nako. Buwak, sinina ug alahas. Di pagyud kini mapakya sa paghimo sa akong adlaw pinaagi sa paghatag og material nga mga butang. Human sa usa ka tuig, sukad nako siya gisugot. Ni bakasyon na sab si Johnson sa Pilipinas aron sa pagsaulog sa among anibersaryo. Natinga na lang ko kay kalit siyang ni-propose nako. Gidawat nako ang iyang marriage proposal, Papa Cholo. Nagtuo ko nga magmalipayo ng akong kinabuhi sa bagong love life nga akong nadawat. And by the way, dito na magsugod ang bagong problema. Human ang mga tao mingon ako nga nipilit kog afam para lang makalingkawas sa kalisod. Nang Minda, mag-istorya na guta. Asa man, bayran na nimo imong utang? Sobra na kay kada. So na imong gisulti? Og unsa na imong gipanabi? Nga bugaw akong mama? O kisa may nag-ingon nga ako'y nagpakailap ana. Nakay proyba. Di na kaya proy ba? Kay ikaw ang number 1 hater sa among pamilya. Sabay mong nabuhat nimo, ha? Nagselos ka nako? Uy! Ngano gutang magselos man ko nimo? Bagka bay ani mog naw. Gusto na akong kiunahuna, ngano magselos ka nako, nga mas adunahan man ka, mas dakog bay, ug mas maayong kinapuhi. Hindi magimini mo lungan? Uy, mayet. Usabay mo hunahon na si mong kaugalingon, ha?
Wa ko'y pakialam sa imong kinabuhi, no? Ha? Unsa man? Unsa may akong makuha gikan ni ana? Gawas pa. Tinuod man gyud ng bugaw si Elena. Di ba? Gibugawan ka man sa kano nga karon imo ng bana? Dini mo makuha nga fake news, ha? Kung makaimbento kag istorya, lupig pa ni mo scriptwriter. For your information, wa ko gibugaw. Karon kung di nimo madawat ka na minyo og afam, problema na nimo. Tiguang nakaoy. Hinaot nga usbo na nimo yung batasan. Arugante kay kang istorya da. Sa tanawon nimo si mo kagalingon, taas na kayo ka? Ha? Wa man kay makita ang laing laki mahigugman nimo god. Maong porsigido ka ng lalaki, ha? Aw hinoon, maginay type sa mga Amerikano kana mga exotic nga murag onggoy. Ako ang dili edukado natong duha. Pero kung tanaw nato, no, murag ikaw ang wa makatungha. Wa kay grado ug way delikadesa. Ha? Mas may pamupahawa na lang ka sa kong atubangan, oy, Mayet. Kay di ko makitigi sa tao nga di nako ka level. Hinumdumirong adlaw ng minda, ha? Moabot ang panahon nga mangayo kag tabang nako. O kung moabot ng adlaw, ipakita ko nimo ang tanan nimong gibuhat nako sa akong pamilya. Ha? Sige! Pag-daydream lang. Dili mahitabo na imong gisultin, no? Tabang? Ha? Bisag matapos pa ang kalibutan, day. Di ko mangayog tabang nimo. Pwet! Salamat ug napakoy respeto nimo. Pero kung magbutang-butang pag-ekstorya sunod sa akong inahan, labaw pa sa mga sakit ka pong imong madawat di ka nako. Uy, biya na, oy! Unya na pang hambog nako kung makabayad ka na sa imong utang. Ang mga tao, no? Di gyud ka mao mapasalamat, oy! Bayran nako ang tanan nimong natabang namo. Ayo ka balaka. Angay lang! Ha? Hukuki imong afam aron makabayad ka sa imong utang, leche ka! Ikay leche! Anak! Ano bang nag-away man mo din? Nay, kini maayo na tong silingan. Bisag unsa na lagi panulti. Hoy, Elena! Badlongan ang imong anak, way modo! Og ako ba gyud ang way modo? Maya, husto na. Dali na, mamauli na ta. Ha? Buset! Kalami yung mubugnog tao, oy. Sabi na lang na siya. Sige na, adto na ta. Sa katapusan, gipasagdan na lang nako sinang Minda ug ang ubang mga tawo nga way laing mahimo gawa sa pagdaot sa uban. Ang importante, happy ko sa akong kinabuhi ug tungod na ni Johnson. Human sa abong kasal, ang akong bana nagsugod sa pagproseso sa akong mga papeles aron mubalhin sa California. Nagplano na siya nga dadon ko niya didto og magpuyo og magpamilya. Naguwat sab kog kapin sa usa ka tuig, Papa Cholo. Sawa pa mi ni Johnson nag-uban sa California. Nahinumdum pa ko sa kakulba nga akong gibati sa dihang gi-interview ko aron lang makakuha og visa. Dito ran ako naamguhan nga lisod kayo ang paggawas sa nasod. Ug bisan pa sa tanan namong sakripisyo, nakabiya ko sa Pilipinas ug mipuyo sa gawas sa nasod uban ni Johnson. Excited kay ko nga naay bag-ong kinabuhi. Nakahuna-huna dayon ko nga madawat na gyud ko sa nasod nga akong gibalhinan. Dito ko na sa iyo, Papa Cholo. Ang akong mga kaubang Pilipino sa California di maabi-abihon. Sapagkat tinuod, sila ang unang nagbantay nako. Basin na agyon sa dugo sa mga Pilipino ang pagbira sa ilang isig kataong. Ambot lang kay kun si kinsa pa ang atong kababayan nga angayan nga mudapig nato. Sila pa hinuon ang mahimong kontrabida sa kinabuhi nga gusto natong tinguhaon. Hello, anak. Hello, ma. Sorry, karon lang ko nanawag nimo. Kami manggod si Johnson, nakapulikay pas pagpaayos mga butang sa bahay. Ay, okay ra, oy. Nga, kumusta man ka diha? Ay, diri ma, tugnaw kid sa Amerika ma, uy. Grabe, parang na ami magpuyo sud sa freezer. Kung diya sa Pilipinas, aircon ang gikinahanglan. Dinhi, heater. Unya, nakakita ka na bag snow? Ay, oh ma. Nindot kay kinabuhi din ni ma. Busa, dapat pangandam. Kay ikaw ang sulit nga kuhaon namo ni Johnson. Ay, ayaw na. Di, bagiing na natika. Nga bisag lisod ang kinabuhi diri sa Pilipinas,
Kini paghihapon may akong pilion. Pero ma, gusto na ako nga masinati nimo ako na sinati karon. Nalipay na kaayo ko dinhi nga masayod nga maayong imong kahimtang diha anak. Okay raman ma. Pero di kalikayan nga ang mga ubang Pinoy dinhi, di gyud kay baw makiguyhoy. Ay, pasagdi na lang na sila nak. Maog yun ma. Kanunay na akong gihinumduman imong paborito nga linya nga pasagdi sila. Kung bad trip ko, monli akong isulti sa akong kaugalingon. Maayo. Mas maayo man gyud nga maglikay sa kasamok. Labi na nga, wa ka pa maana diha. Ay, lisod mag-adjust maoy. Lahi gyud ang kinabuhi dinhi kung itandi diya sa Pilipinas. Ang mga lihok dinhi kinalang dali, way langay-langay. Unya, kumusta mang imong mga ugangan diha? Maayo bang ilang pagtagad nimo? Buotan kayong pamilya ni Johnson, ma. Gidawat din ko nila isip kabahin silang pamilya. Pero kay baw ka, sa pila pa lang ko kabuan dinhi. Gimingaw nagyapon ko diho. Ngano man? Usa may imong gikamingawan dire. Niadtong panahona, gusto gyud kay kang moadto dayo California. Gimingaw ko sa kapis buntag og init nga pandesal, ma. Gimingaw sa kus mga marites nga mag-standby sa daan kada hapon. Ug syempre, gimingaw po ko nimo. Ay, ang pagkalayo sa pamilya makapahomesick, oy. Maanad karaan na anak. O ma, gibansay ko akong kaugalingon. Og nangita na kong trabaho, bisag di gusto si Johnson. Og makatabang na ko nimo bisag layo ko. Mayet, anak, ayaw may kabalak dire. Naakay kaugalingong pamilya, maunay imong priority. Isip o sa ka-housewife, trabaho nimo ang pag-atiman sa imong pamilya. Parehas na ako. Akong trabaho, mao ang pag-atiman sa akong pamilya diri sa Pilipinas. Pusa, ayaw ka ipaguna-una bahin namo, oy. Enjoy lang. Basta ma, kung maka-adjust na ko diri, magpadakog kwarta nimo. Unya, magpadasab kog balikbayan box nga puno sa chocolates. Ayaw lang yun kalimot sa pag-ampo, ha? Tanang problema nga imong masugatan diha, nak. Makaya na nimo sa tabang sa Ginoo. Salamat, ma. Oh, Nalipay kaayo ko, Mayet. Nga sa katapusan, maayo na gyud ang imong kinabuhi. misaad ko nimo nga madato ko sa kaadlaw, ma, di ba? Madato ta. Ug mauna ni. Papa Cholo, paglabay sa pipila ka tuig, inanay na kong naanad sa kinabuhi sa Amerika. Nakapangita kong sideline para tabangan si Johnson pero wa magdugay kay nabuntis ko sa among unang anak. Human sa pagpanganak, nahimo kong stay at home mama samtang ang akong bana maoy may kita para sa among pamilya. Ang among kamagwangan gisundan pag ikaduha og ako karon nagsabak na sa among ikaupat nga anak. Nalipay ko nga gihatag dayon sa Dios namo ang kinabuhi nga akong giampo sa dugay na nga panahon. Sa hinay-hinay nakatabang ko sa akong inahan sa Pilipinas nga makagawas. Gipaayo nako ang among bay og karon mas dako pa sabay ninang Minda. Nakahatag pod ko og puhunan sa akong mga igsuon para makasugod sila balik sa kinabuhi. Nabayran na namo ang among mga utang ni nang Minda. Mao nga bisag unsa pa ang iyang isulti og ipakaylap, di na mi apektado. Papa Cholo karong tuiga gikatakdang molupad si mama sa California. Dugay-dugay sab namo siyang gidani. Maayo na lang kay sa kadugayan na usab ang iyang huna-huna tungod kay gusto niya nga makakita sa iyang mga apo. Sa tabang sa pamilya, determinasyon ug pagsalig sa Ginoo. Nakabot na nako ang akong mga pangandoy sa kinabuhi. Kini ang akong istorya, Papa Cholo. Hinaot nga nagustuhan nimo ang akong kinabuhi ug salamat kaayo. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Mayet. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay,
ug salamat.